There is a body of beautiful woman floating in the sky. What is this anyway? This place seems like the place that Brandon was talking about. Ini kayak yang diceritain sama Brandon gitu. Break Aleph Crystal. Setelah kita pecahin batunya di Clement lantai 3, kita balik bawa buktinya itu ke Brandon. Kita minta jelasin ke dia karena kita nggak bisa tahu gitu. Karena kita cuma ngeliat di situ ada kayak bayangan tentang peperangan antara Night dan Evil gitu. Oke, sekarang kita tanya ke dia gitu. Do you have anything else that you want to know? You said the other people came to right. Ini kata-kata itu kayak kepotong gitu deh. That's right. A lot of people come to ask me a same question. Who was the first one to come here? Kita tanya siapa yang pertama kali kesini untuk nanyain hal ini gitu. You remember that night that you saw, right? Oh, Arus. It was him. Jadi Arus yang pertama kali kesini. Kayaknya sih ya. Oh kan benar. He is now the chief of Arus, a Lion Knight, the husband of Her Majesty. Originally, he was a person of low rank. No, at the first question was like this. How do we stop war between Bailey and humankind? Oh, jadi itu Arus itu pengen gimana sih caranya kita menyudahi perang antara manusia dan Bailey gitu. It's been 5 years since that time. He might know a lot about in them. Yes, now that I'm thinking about it, he told me that di Brandon ini ada something yang ada hubungannya sama yang gue bilang sebelumnya. Cerita di sini tuh ada sebenarnya di cerita asli gitu. Kita ngomong sama Brandon, terus kita pilih tell me the names of Elim and Bailey. Listen carefully dan lihat gambarnya. Gue screenshot dulu. Okay. Listen carefully. Keter of Guidance and Metatron of Curse, Hokmah of Wisdom and Razil of Cunning, Hesed of Forgiveness, and Zekiel of Power, Vinage of Protection, and Sakil of War, Dan of Strength, and Samael of Judgment. Yang tadi itu 10 nama Bailey dan sekarang 10 nama Elim. Elim itu kayak Tuhan-Tuhan gitu loh. Tiperet of Beauty and Zekiel of Revenge, Neza of Luck and Haniel of Misfortune, Hot of Dignity and Lanael of Darkness, Galadriel of Chaos and Yesod of Foundation, Urukut of World and Sandalpan of Destruction. Jadi setiap ada kebaikan, ada keburukannya gitu di 10 Elim ini. Nah, di sini ada Keter, Binah, Chokmah, Death, terus Chesed, Tiparet, Hot, Neza, Yesod, dan Makul di gambar ini. Dan nanti gue bakalan kasih tau ke kalian apa hubungannya di akhir quest seal online ini. Oke, kita udah ngomong, gue nggak terlalu dapet apa dari omongannya si Brandon. Kayak itu dia kayak nyeritain tentang Arus dan Elim kayak gitu sebenarnya. Cuma di sini cuma dijelasin kalau sebenarnya tuh udah ada ksatria sebelumnya yang datang ke sini buat nanyain gimana cara menghentikan perang antara Bailey dan human kayak gitu. Kita balik ke DN, kita lapor ke DN, dan dari Brandon kita langsung ke DN, ceritain semuanya seperti biasa. Brandon said, I got it as you had said. Once the Bailey are gone, the bell will also be gone. Jadi once the Bailey gone, the bells will also be gone. Di saat Bailey menghilang, bell juga akan menghilang. They will turn back into the plant, tree and grass. Jadi tuh bell itu tuh kayak arwah yang merasuki sesuatu gitu deh. In the time span of 25 years, there were 3 colossal war. Of course, there are great adventure like Swordmaster Duran. Oh, Swordmaster Duran, commander of the Lion Knight Sir Arus, or Swordmaster Kane ikut dalam perang gitu. Ada perang antara Bailey dan human and human kayak gitu. Dan Bailey itu kayak itu sang penciptanya kayaknya. Terus abis itu dia menciptakan Bell. Bell itu kayak roh jahat yang merasuki tumbuhan, rumput atau apapun itu yang ada di sekitar kita, dan menjadilah sebuah Bell kayak gitu. Kalau kita disuruh ke Adel Monastery, kita disuruh ngomong sama Greywin Jana. Kita nggak bisa ngomong sama Greywin kalau kita nggak bawa Aleph Crystal gitu.
Hello adventure. As if he asked, seen Arus here. Arus, the captain of Lion Knight? Yes. Arus, the captain of Lion Knight? Keren banget, gue pengen punya reputasi Lion Knight, man. Do you have a Aleph crystal? Yes, I have. Wow, you must have traveled around a lot. This is the crystal to show the memory of the past, right? Benar, kayak yang tadi gue bilang, di saat dia di kristal itu tuh buat ngeliat masa lalu gitu. That is pretty famous object. However, it's probably abused. That Meg didn't want anybody to overhear their conversation. He bought a rope and spider web to make a barrier with it. Itu caranya Meg buat. Jadi si Meg ini kayak si Aerosnat lagi ngobrol sama Arus gitu. Jadi nggak mau omongannya didengar. Dia tuh kayak bawa tali dan spider web, apa, jaring laba-laba kayak gitu buat ngebuat barrier menghalang gitu deh, supaya nggak ada yang bisa dengar omongan dia. Made so sturdy and strong, sangat keras dan sangat kuat. That also there was a lot of adventure. I need to check what's going on over. That is too bad. Then bring 10 magic powder and beer gal, 1 beer gal. Why? Oke, I bring it. Gue udah bawa, gue udah nyiapin beer gal sama 10 magic powder. Gue bawa 17, takut kurang. Hand over. Oh, you have about a minute to make a begin, to make a something. Oh, dia make nih, Grewin ini magi. Jadi kita disuruh bawa obat ini ke Vivi. Nah, kita tanya kenapa, siapa Vivi gitu. One time I met a really amazing girl as I was wandering in sales. Jadi dia kayak amazing girl, ini kayak pacarnya maybe. She sell food to traveler in a Egyptian town located in the life of a named Vivi. She'll give you a present in return. Jadi dia tuh orang yang baik. Di saat kita kesana tuh dia bakalan nyambut kita gitu. Kita disuruh bawain obat. Nah, seperti biasa di saat kita mau minta suatu informasi, kita bakalan disuruh dulu sama dia. Kita jadi budaknya NPC. Oh, kita udah sampai di Lilac Forest West. Kita langsung ngomong sama Vivi. Oh, welcome customer. What can I get you? Give nutrition tonic. Kita pengen minta bukti ke dia kalau misalkan ini obat udah gue kasih ke lu Vivi gitu. Jadi kita minta buktinya. Kita dikasih Vivi name card. Jadi kita langsung ke Grewin lagi di Adelmont Street. Oh ya, kalian bakalan gue ceritain juga tentang Vivi. Jadi tuh Vivi ini nih, kalau kata Grewin itu Vivi itu the most beautiful girl atau apapun itu, pokoknya dia cewek yang baik. Tapi sebenarnya ada cerita di balik itu, dan ini ada cerita juga di White Statue. Itu semua bakalan gue jelasin di akhir cerita dari Seal, karena ini semuanya nyambungin nanti di akhir gitu. Oke, kita udah kasih buktinya, terus kita disuruh ke belakang. Nah, that cross the Grewin said gitu. Jadi ini tempat dimana si Meg and Arus itu berbicara gitu. Starting about lying when half is a talisman, we continue to watch the image, reminding a vision is seen. Arus is standing in front of rock clad Meg. Arus looks a bit younger than now. Oh, jadi di sini nih Arusnya tuh kayak masih muda gitu. The Meg face can't be seen because it's covered by bandana. Oh, musiknya berubah. Greetings here Arus. Ini Meg-nya. Arus, were you expecting me? Meg, yes my lord. Oh, nggak ada gambar Meg ya? Yes my lord. The moonlight had foretold your arrival. Ini jadi ini conversationnya nggak bisa didengar Grewin gitu, yang ditutupin nama spider web dan lain-lain gitu. You must know why I'm here too. Of course my lord. Oh, nih kayak ini Arus sudah nikah nih sama Claire. Dipanggil udah my lord, udah Lion Knight di sini. Jadi nih conversation yang ada di sini itu kayak Arus tuh lagi nanya ke Meg. Yang Meg-nya itu tuh gue kira tuh yang masih sampai saat ini di pikiran gue, Meg itu Aerosnat yang diceritain sama si Herakaus gitu. Jadi dia lagi bicarain gimana caranya, dan dia lagi ngerancang strategi gitu, dan si Meg selalu ngingetin ke Arus kalau ini tuh sangat berbahaya. Tapi si Arus karena dia knight, dia satria, dia berpikir kalau perang ini penting kayak gitu. Kita udah sampai ke the end. Jadi setelah kita dari Grewin itu kita ke the end gitu. Biasa kita laporin semuanya gitu. Jadi kesimpulannya pada quest saat ini gue ringkas semuanya. Kesimpulan dari quest saat hari ini adalah kita ketemu dengan Herakaus,
kita ngomong sama Herkaus, dijelasin tentang ada make. Jadi nih hari ini kita nih lagi ngomongin tentang si mage ini, make magician gitu. Jadi ada magician bernama Eresnat, dia itu the first magician in Shields who can shield the Galadriel gitu. Jadi penyihir pertama yang ada di dunia, dan dia yang ngenalin ke semua orang, dan dia yang bisa nyegel iblis gitu di saat semua orang-orang udah hopeless kayak gitu kan. Terus dari tadi sepanjang kita quest itu kita ke Claire, kita nanya gimana caranya ngabisin Bell gitu. Terus kita datang ke Brandon, katanya Brandon tuh udah banyak yang nanya kayak gini. Terus ternyata yang nanya itu Arus itu nanya gimana caranya menghentikan perang antara Bell and Elim gitu. Kalau kita kan pengennya ngabisin Bell kayak gitu, kita pengen ngilangin semua Bell gitu, tapi kalau Arus pengennya menghentikan perang antara mereka berdua kayak gitu, antara Elim and Bell. Elim itu Tuhan-Tuhannya, Bell itu iblis-iblisnya, dan kita semua manusia, kayaknya emang ini udah bukan wadah kita kayak gitu. Terus dari Arus ke dari Herkaus ke Brandon ke Greywin. Di Greywin dijelasin ada conversation Arus juga. Jadi hari ini kita kayak ngebahas tentang Make and Arus gitu. Sir Lion Knight Arus harus lengkap. Sir Commander Lion Knight Arus, udah panjang banget titelnya. Oke, quest berikutnya kita bakalan jalanin quest Record of Duran di Citizen Militia Silon. Itu bakalan gue post di video selanjutnya. Buat kalian yang bisa ngeringkas atau ngejabarin dari inti cerita quest yang sekarang, bisa kalian komen di bawah buat nambah-nambahin. Dan jangan lupa share, like, and subscribe, karena video-video selanjutnya bakalan gue post terus tentang cerita Seal Online, dan bakalan ada satu kejutan di akhir video dari cerita Seal Online. Salam dari gue, Farhan Irza, bye-bye.